नमस्कार श्रोता बंधु जय जगन्नाथ। आज मु आपण मानंकु गोटे सुंदर कहानी सुनाइबाकु जाउची। भद्रक भंडारी पोखरी बाबाजी स्वाई आउ तांको स्त्री मालती गोटे पुओ रवि आउ गोटे झियो सीता को नहीं तांकर हस खुशीर परिवार। बाबाजी बिलरे चाष करी हिड माटी हिडरे थोई जेतिकी फसल अमल करती सेइथिरे यथाकर्मे चारि प्राणी पेट पूरा खाद्य जोगाड़ हो जाए। मालती मध्य काहा घरे दी पाइटी काम करी दिए, किए चाउलटीए कि टंका केतेटा देई दियंती। से दिन सकाळु सकाळु रवि आ मिता स्कूल रु आसी मुह फुलाई बसी थांती। बापा माँ तांकर मुह संजरे बिलरु धान गोछा धरी फेरिले। घर को खଳାରେ धान गोछा टिक पकेई देई देखिले पुओ झियो मुह फुलाई बसीचंती। माँ मालती पचारिले कौन होईची तुमे दुई जन मुह फुलाई काहींकी बसीच? रवि कहिला आमर स्कूल रे समस्ते बुलिबाकू जाउछंती पुरी जगन्नाथ मंदिर, आमे दुई जन जीवु। बापा तांकर कहिले हौ जिबा, एइति पई मन दुख हेले स्कूल पिला मानक संगरे नुहे, आमे समस्त जिबा। तो माँ तुमे दुई भाई भौणी आउ मु धान अमल होई बिक्री होला परे जो टंका आसीबो सेइथिरे जिबा। भाई भौणीकर खुशी कहिले न सरे। धान बिक्री होइथिबा टंकारे समस्ते बाहरिले पुरी। बाड़ीरु तुलसी तोली आनिले मालती। जगा बलिया आ माँ सुभद्रांक पई 3टी तुलसी माला तैयारी कले। आउ बाड़ीरु 2टी नड़िया तोली नेले से चतुर्धामूर्तिंक पई। रवि आ मिता तांको गोड़ दुईटू तले लागु न थाए। समस्ते बस जोगे जाई पहुँचिले पुरी रे। सेठारु बड़ दांडरे पहुँचिले। अरुण स्तंभ को मुंडिया मारी पतित पावन दर्शन कले। मिता कहिला बापा मु पा शुणिथिली पुरी रे जगन्नाथ बलभद्र माँ सुभद्रा पूजा पाती, एठी तो खाली जगन्नाथ अछंती। बाबाजी कहिले नाई माँ मंदिर भितर रे चतुर्धामूर्ति अछंती, एठी प्रभु जगन्नाथंकर पतित पावन नाँ रे पूजा पाती। रवि पचारिला बापा पतित पावन माने कौन? बाबाजी कहिले जेउ मानकु मंदिर भितर को प्रवेश निषेध थाए सेई माने एउठु पतित पावन को दर्शन करती। रवि कहिला बापा केउ मानकु मंदिर भितर को जीवा पाई मना थाए? मालती कहिले तू पछरे बुझिबु, चाल आग मंदिर भितर को जीवा नहेले भीड़ होई जीव। समस्ते 22 पाहाचरे मुंडिया मारी चलिले मंदिर भितर को। सेठारे से माने चतुर्धामूर्ति दर्शन कले। आउ तापरे पार्श्व देवादेवी दर्शन करी महालक्ष्मी को दर्शन कले। तापरे आनंद बजार रे मन भरी अबड़ा खाइले। अबड़ा खाई सारिबा परे मंदिर रु बाहरिले। आउ बाहरी चलिले प्रभु जगन्नाथंकर ससुर घर माने समुद्र कूल। सेठारे से माने समुद्र रे बुड़ी मजा कले। संध्यारे घर को फेरिले। एमती एमती हस खुशी रे दिन गुड़िक गड़ी चलिला। मिता बड़ होई गला। रवि मध्य बड़ होई चाष काम रे बापा को साहाଯ୍य कला। भल घर देखी मितार बाहाघर करई देले बाबाजी। दिने बाबाजी बिलरे हल कला बेले आकाशरे घोटी आसिला कलाहांडिया मेघ सांग को घड़घड़ी वर्षा। आउ गोटे घड़घड़ी आसी पड़िला बाबाजी स्वाईंक उपरे। सेइठारे बाबाजी स्वाई टली पड़िले। आउ बलद दुईटी भी मरीगले। आउ तांको परिवार ऊपर को माड़ी आसिला दुखर कला बादल। घरे रवि आउ ता माँ दुखे कष्टे चलती। रवि चाष काम करे। अल्प अल्प शिखिथिबा काम को से आगु को बढ़ाइबा को चाहे। सेइथिरे 2 ओली 2 मुठा खाइबा को भी ताको कष्ट हुए। दिने रवि कहिला माँ मु सहर को जाउछि, सेठारे चाकिरी करिबी आउ तो पाखकु टंका पठाइबी। मालती कहिला तू कौन पाठ पढ़िछु जे चाकिरी करिबु? रवि कहिला मो सांग जणे पुरी रे अछि, मु ता पाखकु जाउछि, सिए मो पई कामटिए जोगाड़ करिदेब।
ମା ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରବି ଚାଲି ଆସିଲା ପୁରୀ। ସେଠାରେ ଆସି ସେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଘର ଦେଖିଥିଲା ସେମାନେ ସେଠାରେ ଆଉ ନଥିଲେ। କ'ଣ କରିବ, ଏତେ ବଡ଼ ସହରରେ 2 ଦିନ ବୁଲିଲା, ଜଗାଙ୍କୁ ଯାଇ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲା। ତା ପରଦିନ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ କାମ କଲା। 2-3 ମାସ ରହିବା ପରେ ହୋଟେଲ ମାଲିକ 3 ମାସର ଦରମା ଦେଇ ବିଦା କରିଦେଲା ରବିକୁ। କ'ଣ କରିବ ଭାବିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଥିଲା ସେଥିରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚାହା ଦୋକାନ ଦେଲା। ଯାହା ହେଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଦୋକାନୀଟି ଭଲରେ ଭଲରେ ଚାଲିଲା। ନିତି ରାତିରେ ରବି ଯାଇ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରେ, ଆଉ କହେ, ଜଗାରେ ମୋ ମାଆକୁ ଭଲରେ ରଖିଥିବୁ। କଥାରେ ଅଛି, ସବୁଦିନ ଭଲରେ ଯାଏନି। ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଡର ଆସିଲା, ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ କୌଣସି ଦୋକାନ ରହିବ ନାହିଁ। ଦୋକାନ ସବୁକୁ ଡୋଜର ଲଗାଇ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ରବିର ଦୋକାନ ଥିଲା। ରବି ସେମିତି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ 2 ଦିନ ଉପାସରେ ପଡ଼ି ରହିଲା। ଆଜି ତାର ମା କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ମା କହୁଥିଲା, ଆମର ସହର ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହିଡ଼ ମାଟି ହିଡ଼ରେ ଥୋଇଲେ 2ଟି ପେଟ ଅପୋଷା ରହିବ ନାହିଁ। ରବି ସିନା ସବୁଦିନ ଜଗାର ଅଭଡ଼ା ଖାଉଥିଲା, ହେଲେ ତାର ଆଜି ତା ମାଆର ହାତରନ୍ଧା ବାସି ପଖାଳ, ଶାଗ ଭଜା, ବଢ଼ି ଭଜା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ରବି ସିନା ସବୁଦିନ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ନେତକୁ ଦେଖୁଥିଲା, ହେଲେ ତାର ତା ମାଆର ପଣତ କାନି କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ବିଲରୁ ଆସିଲେ ତା ମାଆ କେମିତି ତାର ପଣତ କାନିରେ ଝାଳ ପୋଛି ଦେଉଥିଲା। ଏଠି ସିନା ସେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଶୋଉଥିଲା, ହେଲେ ତାର ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ତା ମାଆ କୋଳରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ତା ମାଆ କେମିତି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଉଥିଲା। ତା ପରଦିନ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କ ମାଆ ପାଖକୁ, ମାଆ ପାଖରେ ଟିକେ ଗେହ୍ଲେଇ ହେବାକୁ। ରବି ଆଉ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ତା ଗାଁ ଭଦ୍ରକ ତା ମାଆ ପାଖକୁ। ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ଚାଲିଲା ଘରକୁ। ଆଉ ଯାଇ ଦେଖିଲା, ମା ତାର ଯେମିତି ଜାଣିଥିଲା ଆଜି ତାର ପୁଅ ଆସିବ ବୋଲି ଅନାଇ ବସିଥିଲା। ରବି ଯାଇ ତା ମାଆକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲା, ଆଉ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। କହିଲା, ମା, ତୁ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ପଖାଳ ଭାତ, ଶାଗ ଭଜା, ବଢ଼ି ଚୁରା କରିଛୁ ନା? ମା ତାର କହିଲା, ପାଗେଳାଟା। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏଇଆ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ, 60 ପଉଟି ଅଭଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ନା ମାଆର ଭାତ, ଡାଲି, ଖଟା, ଶାଗ ଭଜା ସେଇଥିରେ ବେଶୀ ବାସ୍ନା। ମାଆର ପଣତ କାନି ଠାରୁ କ'ଣ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନେତ ବଡ଼? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ଆହୁରି ଇଚ୍ଛା କରାଇବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବାକୁ। ରହୁଛି, ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।